পিলখানার প্রমোটার সফিক খান হত্যাকাণ্ডে ধৃত দুই আততায়ী হারুন খান এবং রোহিত হোসেনকে আজ হাওড়া আদালতে তোলা হয় সিআইডির তরফে। এদিন সফিক খানের আত্মীয় পরিজনেরা হাওড়া কোর্টের লকআপের সামনে হাতে পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। দুই অভিযুক্তকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে এই দাবিতে বিক্ষোভ চলে। উল্লেখ্য, গতকাল হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দাদের হাতে দিল্লির জামা মসজিদের কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয় ওই দুই আততায়ীকে। हमको इंसाफ चाहिए, इसलिए हमको जान का बदले जान चाहिए। मेरा हस्बैंड का जान लिया, हमको भी उसको जिंदा नहीं देखना है। हम चाहते हैं कि मेरा साथ इंसाफ और उस लोग को भी मौत मिले। मेरा बच्चा भी देखा भी नहीं था अपना बाप को। ऐसे क्या किया था वो? सिर्फ गरीब का भला करते थे मेरा हस्बैंड, और कुछ नहीं करते थे। इसका वजह से इतना बड़ा सजा मिलेगा। अच्छा, मेरा बच्चा को और एक चीज बोले, जब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन इस तरीका में काम कर रहा है, हाँ वो अपने जगह में सही और यहाँ पर लेकर आए, ठीक किए। बस अब हमको यही उनसे उम्मीद है कि उसको सजा मिले। बचना नहीं चाहिए, फांसी चाहिए। उम्र क्या कुछ नहीं हमको चाहिए, हमको बस उसका फांसी चाहिए। आप लोग की इंसाफ चाहिए? हाँ इंसाफ चाहिए। हाँ, हमको जान का बदले जान चाहिए। मेरा हस्बैंड का जान गया, मेरा उसका भी जान चाहिए। आपका नाम होता है? आपका फरहत। फरहत। और बच्चा के देखिए प्रशासन सर, हम लोग को जो वादा किया था, हम लोग का जो जो पार्टी वाले लोग जो हम लोग का जो वादा किया था, वो वादा हमारे पार्टी के जो नेता होता लोग किए थे, वो तो वादा तो लोग अपना पूरा कर दिए। हम लोग गोलाबारी का जो हम लोग ऑफिसर लोग थे, जो हम लोग वादा किए थे कि सर इतना दिन में आप लोग को पुलिस मुजरिम मिल जाएगा, मुजरिम मिल गया है। अब हम लोग कोर्ट से यही अपील है कि उसको फांसी दिया है। পুলিশের যে রোল, পুলিশের যে ভূমিকা, তাতে আপনারা খুশি? হ্যাঁ খুশি আছি আমরা। যা টাইম দিয়েছিল টাইমে মুজরিম ধরা পড়েছে। আর আমরা চাচ্ছি কোর্টে, আমরা রিকোয়েস্ট আছে যে জজ আছে ওরা কি হারুনকে আর রোহিতকে ফাঁসি দেওয়া যায়। আচ্ছা, এই জন্যই আজকে কি বিক্ষোভ? জি হ্যাঁ, এর জন্য আমরা এখানে করেছি, প্রোটেস্ট করেছি। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ জাহিদ খান। দাদা? জি, সফিক কা বড় ভাই। বড় ভাই। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে আপনাদের মতামত জানান। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।